बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम समाअत हुई है। फुल बेंच में 3 रुकनी बेंच था, अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने का जो केस था उसमें पीटीआई रहनुमा को बरी कर दिया गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुशरा बेगम के ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात लेने से मुतल्लिक। जो एक बुशरा बेगम ने दरख्वास्त दायर की थी कि मेरे ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं पंजाब में, लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत हुई, जिसके बाद अदालत ने सरकारी वकील की रिपोर्ट पर मुकदमात की तफसील मिलने पर दरख्वास्त को निपटा दिया। जस्टिस तारिक खलील शेख साहब ने समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि पुलिस सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज कर रही है, अदालत मुकदमात की तफसीलात दे। दौरान समाअत पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में पेश की, जबकि सरकारी वकील ने बताया कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ टोटल 12 मुकदमात दर्ज थे। 11 मुकदमात पिंडी के और 1 मुकदमा अटक का था। रिपोर्ट में कहा गया कि बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना का एक रेफरेंस भी ज़ेर समाअत है। दरख्वास्त में कहा गया कि साबिक़ खातून अव्वल को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बना रहे, और इसमें जो 12 मुकदमात थे, एक अटक का और 11 मुकदमात पिंडी के, इन 12 के 12 मुकदमात में दहशतगर्दी अदालत उनको डिस्चार्ज कर चुकी है। इसके अलावा पंजाब में उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है। चूँकि कोई मुकदमा नहीं है, इस वजह से अदालत ने जो हिफाजती ज़मानत मांगी जा रही थी उसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो गई, जब आज 26 सितंबर की तारीख़ को पंजाब हुकूमत ने यह रिपोर्ट दी है कि उनके ख़िलाफ़ 12 मुकदमात थे जो ख़त्म हो चुके हैं, जो दहशतगर्दी अदालत के जज ख़त्म कर गए थे। इसके अलावा और कोई मुकदमा नहीं है। ये आज रिपोर्ट अदालत में जमा हुई। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के जो तोशाखाना 2 मुकदमा है उसमें ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एक तो अदालत ने तोशाखाना 2 मुकदमा में FIA के मुकदमे में फ़र्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख़ मुकर्रर की है। आज चूँकि 5 वर्किंग डेज़ में इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानतों पर फ़ैसला देना था, आज बुशरा बीबी और इमरान खान के वकील ने दरख्वास्त ज़मानत पर अपने दलाइल मुकम्मल किए। हफ्ते वाले दिन जो FIA है प्रोसिक्यूटर वो अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करेंगे और फिर उसके बाद अदालत डिसाइड करेगी, जबकि जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है वो 2 अक्टूबर के लिए मुकर्रर की है तोशाखाना 2 मुकदमा में। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जज ज़ेबा चौधरी केस था, धमकी केस, उसके लिए भी जज कुदरतुल्लाह, जिस जज साहब ने पहले उनको इमरान खान को सज़ा दी है, उस जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा है कि हम भी उसमें इमरान खान की ज़मानत हो चुकी है कि हम भी इसमें जो जेल ट्रायल है उसको ही चलाना चाहते हैं। तो उस पर भी इमरान खान के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट को लिखा गया है जी कि हमें इजाज़त दी जाए हम ताकि इन मुकदमात को आगे बढ़ा सकें। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की सरबराही में डिटेल समाअत है और अहम समाअत थी। लापता अफराद केस में इन कैमरा ब्रीफिंग के लिए ISI, MI और IB अफसरान की कमेटी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक जहांगीरी और अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का हिस्सा थे। दौरान समाअत वज़ारत दिफ़ा समेत मुख्तलिफ मुतल्लिक़ा इदारों ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई। अदालत ने वज़ारत दिफ़ा के नुमाइंदे को हदायत की कि वो आपके सीनियर ऑफिशल्स की जो कमेटी बनी थी वो आए और अदालत को बताए। अदालत ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट वज़ारत दिफ़ा के नुमाइंदे को वापस कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि एक केस में कमीशन ने 20 प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हासिल किए हैं। लोगों की आंखों में लापता अफराद कमीशन धूल झोंक रहा है। लिखा हुआ है जबरी गुमशुदगी हुई फिर भी आपके लोग प्रोटेक्शन ऑर्डर पर अमल नहीं कर रहे। मुझे सख्त तकलीफ़ हुई जब कमीशन की रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी। ये नज़रसानी का अख्तियार कमीशन के पास कहाँ है? मैंने पढ़ा, कहीं नज़र नहीं आया। मेरे ऑर्डर पर अमल होगा, अगर नहीं होगा तो फिर मुझे यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं है। आज हम ऑर्डर कर रहे हैं जिन अफराद को कमीशन जबरी गुमशुदगी डिक्लेयर कर चुका है उनकी फ़ैमिली के लिए 50-50 लाख रुपए के चेक लेकर आएँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि अगर ATC पर यकीन नहीं है तो फिर बना लें मिलिट्री कोर्ट्स। जितना इलाज किया मर्ज़ बढ़ता गया और इसका मतलब है इलाज ठीक नहीं है। लापता अफराद एक हकीकत बन चुके हैं। वकील ईमान मज़ारी ने कहा कि JIT में वो लोग बैठते हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि वो अगवा में मुलव्वस हैं। जो अगवा करते हैं आज तक किसी की शनाख्त नहीं हुई, इनका एहतसाब होना तो दूर की बात है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदाद व शुमार के मुताबिक जबरी गुमशुदा अफराद बादियाबी कमीशन में 80% जबरी गुमशुदा अफराद के केसेस हल हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा उन 80% लोगों पर क्या गुजर रही होगी, कभी सोचा है? वो अदलिया समेत हर इदारे से शदीद नफरत करते होंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे की कितनी तादाद होगी, कितने शहरियों को ऐसे रख सकते होंगे? अदालत ने हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा
3 رکنی جو کمیٹی ہے اس کو ان کیمرہ بریفنگ کے لیے طلب کر لیا۔ کمیٹی میں ISI MI کے بریگیڈیئرز اور IB کے ڈائریکٹر شامل ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا پالیسی بنائی جائے کہ جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، میکنزم بنا کر اسے وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے۔ میرا ماننا ہے کہ اس ایشو کو حل کرنے کا میکنزم وزارت دفاع بنا سکتی ہے۔ وزارت دفاع اور انٹیلیجنس ایجنسیاں پالیسیاں بنا کر وفاقی حکومت کو دیں۔ مزید تفصیلات کی عدالت ابھی تجویز نہیں کر سکتی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ہم نے ابھی کمیٹی کو سنا نہیں ہے، انہیں سن کر شاید ہم مزید چیزیں آرڈر میں شامل کریں۔ طارق جہانگیری نے ایمان مزاری سے مکالمہ کیا کہ کوئی اور تفصیل ہے تو دیں، اور آپ کی لسٹ میں تو صرف نام اور جگہ ہے۔ دوران سماعت عدالت نے 3 لاپتہ طلبہ کی گمشدگی سے متعلق رجسٹرار لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے کر واپس کر دی، اور عدالت نے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ اسلام آباد کی عدالت میں فواد چودھری کو بغاوت پر اکسانے کا ایک مقدمہ درج ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری نے زمان پارک کے باہر ایک پریس کانفرنس کی تھی اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے لفظ منشی استعمال کیا تھا، جس پر پھر ان کو اٹھا کے لے گئے تھے، اور پہلے ان کو رات کو لے گئے، اگلے دن ان کا ریمانڈ لیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ ان کو عدالت پیش کریں۔ شام تک عدالت لگی رہی لیکن ان کو پیش نہ کیا گیا اور اسلام آباد لے گئے تھے۔ تو یہ وہ مقدمہ ہے جس میں پھر ان کے کئی دن کے بعد ان کی ضمانت ہوئی، ان کے چہرے کو ڈھانپ کے لایا جاتا تھا۔ تو اب ان کی بریت کی درخواست پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا صاحب نے فیصلہ سناتے ہوئے فواد چودھری کو مقدمے سے بری کر دیا۔ فواد چودھری پر الیکشن کمیشن کو منشی کہنے کا مقدمہ درج ہوا تھا، بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ تھا جس سے بری کر دیا گیا ہے عدالت کی جانب سے، اور یہ ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا احتساب عدالت 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بریت کی درخواستوں پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت نیب اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج کی سماعت ملتوی کرنے کی نیب نے استدعا کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر رافع مقصود نے کہا کہ ملزمان ٹرائل میں تعاون نہیں کر رہے۔ عامر فاروق نے ریمارک دیا کہ ہم نے ٹرائل نہیں روکا بلکہ حتمی فیصلے سے روکا ہے۔ ٹرائل میں اگر تعاون نہیں کرتے تو پھر متعلقہ عدالت خود دیکھے گی۔ ٹرائل جاری رہے گا، اور مطلب ہے جاری رہے گا، لیکن حتمی فیصلہ نہیں دیا جائے گا۔ ہم نے سادہ سی انگریزی میں کہا ہے ٹرائل کس مرحلے میں ہے، کیا ہو رہا ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ عمران خان کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ تاثر نہ دیں کہ آپ تاخیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب جب روزانہ کی بنیاد پر ایسی کون سی ارجنسی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ خیر عمران خان کے وکیل سے مکالمہ کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کو ٹرائل جاری رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے کیس کی سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی، اور جو اسٹے آرڈر جاری کیا گیا تھا عمران خان کے حق میں کہ کسی بھی ان کے جو فائنل ججمنٹ ہے وہ اناؤنس نہیں کرنی 2 اکتوبر تک، اس میں بھی عدالت کی جانب سے ان کو ریلیف دیتے ہوئے عدالت نے 2 اکتوبر تک ان کو فائنل فیصلے سے روک دیا ہے احتساب عدالت کو۔ پاکستان تحریک انصاف کا 5 اکتوبر کو مینار پاکستان جلسہ سے متعلق آج اہم سماعت ہوئی۔ جسٹس فاروق حیدر صاحب نے سماعت کی۔ جسٹس فاروق حیدر نے 30 ستمبر تک ڈی سی لاہور کو PTI کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایت کی کہ 30 ستمبر تک DC لاہور اس درخواست پر فیصلہ کر کے لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار جوڈیشل کو اس حوالے سے رپورٹ جمع کروائیں کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ 30 ستمبر تک 5 اکتوبر کے جلسے سے متعلق 30 ستمبر تک فیصلہ کر کے رجسٹرار کو رپورٹ جمع کروائیں۔ رجسٹرار عدالت کے سامنے وہ رپورٹ رکھے گا کہ آیا عدالتی احکامات پر عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے کہ عدالت نے 30 ستمبر تک نہ صرف آرڈر کرنے کا حکم دیا بلکہ اس کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب اور ان کے ساتھ حامد رضا صاحب تھے، فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے اور فضل الرحمان کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، اور فضل الرحمان نے گارنٹی دے دی ہے کہ حکومت کے کسی بدنیت فیصلے پر وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ فضل الرحمان سے سلمان اکرم راجہ اور حامد رضا کی ملاقات ہوئی۔ فیصلہ یہ پایا ہے کہ اپوزیشن اپنا آئینی مسودہ تیار کرے گی جو سلمان اکرم راجہ صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ وہ تیار کریں گے۔
आईनी अदालत के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बात हुई है। मौलाना ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में आईनी अदालत का मकसद बदनीयती पर मबनी है और हुकूमत चाहती है कि आईनी अदालत के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रैश करे। ये PTI ने मौलाना को कहा कि ये जो आप तो आईनी अदालत के लिए तैयार है, लेकिन ये इस वक्त आईनी अदालत बदनीयती पर मबनी है। मौलाना ने PTI के वफद को यकीन दहानी करवाई कि इस मामले पर हम अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फजलुर रहमान को कहा कि अगर आप आईनी अदालत की तश्कील के लिए रजामंद हैं तो ये तरमीम 2 माह बाद भी की जा सकती है। मौजूदा सूरत हाल में आईनी तरमीम अदालत का मकसद फ़र्द वाहिद को नवाजना होगा। मौलाना ने PTI के वफद को यकीन दहानी करवाई कि अपोजिशन का जो भी फ़ैसला होगा मुत्तफ़िका होगा और ऐसी किसी किस्म की आईनी तरमीम की हमायत नहीं की जाएगी जिसके मकासद कुछ और होंगे। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि यह तासुर दिया जा रहा था कि फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फजलुर रहमान आईनी तरमीम की राह में रुकावट बने, हम आइन पर शब खून नहीं मारने देंगे, ये फजलुर रहमान ने वाज़े कहा है। और फजलुर रहमान ने साथ ये भी गारंटी दी है कि वो किसी सूरत अपोजिशन को नहीं छोड़ेंगे। साथ अपना आइनी मुसवदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है सलमान अकरम राजा और जो सेनेटर हैं कामरान मुर्तज़ा कि वो अपोजिशन की तरफ से आइनी तरमीम का मुसवदा बनाएंगे और हुकूमत अपना बनाएगी और उनके साथ नेगोशिएशन और ये मामला चलता रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज फजलुर रहमान को ये बात समझाने में कामयाब हुई है, जिस पर पार्लियामेंट में फजलुर रहमान ने साथ देने का ऐलान किया है कि आइनी अदालत भी आपका जो मौक़िफ़ है वो अलग है। हुकूमत इस वक्त बदनीयती की बुनियाद पे करना चाहती है, कोई आइनी तरमीम करनी है वो 2-3 माह के बाद भी हो जाएगी। ये जो फौरी करना चाहते हैं वो फ़र्द वाहिद को नवाजना चाहते हैं और इसमें आप अपना कंधा इस्तेमाल ना होने दें और इस पर फजलुर रहमान मुत्तफ़िक हो गए हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।